हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। जय जगन्नाथ। केमती अच्छा आपण मैंने आशा करुचे भलरे थे। फेर गोटे फ्रेश ब्लॉग को स्वागत करुचे। नुआ अच्छन बेले सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो भल लगे बेले लाइक गोटे करेंगे, आउ वीडियो शेष पर्यंत देखिए। तो चैलेंज स्टार्ट करना आज ब्लॉग। आउ टुइंचु टुइंचु कदली टी खाई दौचे। आउ ऊपर बेला न स्टार्ट नहीं कले वीडियो माने गोटे दिन वीडियो ना हेले कि 2 दिन हो जाए गोटे वीडियो माने पूरण करवा लगे देना हो। आज तो भावुली वीडियो नाई दिए बोलिक, फिर भी गोटे छोटे वीडियो एबे जस्ट एडिटिंग कली। आउ चलून पोस्ट करमा। आउ संध्या तक राति तक माने जितकी हेबा सेती करमा। आउ एटा कदली दुटा खाई देथिले। आउ तले देखन तो चुपा पड़ जाए सब मुई खाइचे। आहरु अच्छे कदली देखौ मैं तुई कदली खाई बोल तुझे कदली खाई कि बदली हार्ड पेप्सी हार्ड तो ना ये बढ़िया लगे। खरा दिन लगे पेप्सी आसीगला। हाँ हवा जल्दी करे छानी है ना इन बोलबी जानी था। ना जाना थैंक यू ग्रैंड मास्टर वीडियो गिफ्ट के लिए। थैंक यू सो मच फॉर ओह ये वैसे थैंक यू सो मच। नाम करी जे चल नहीं डाफनी मेल्ली पली के तो 500 टका देला। हां के 500 पैसा ठीक है इनकम रे कलु गेम खेलना पैसा कम दे। बाप रे गेम खेली ना नहीं लिप्सा कांची कुड़ी देख तो से पटे के देखे देख जमे जे भामा उठले देवा धरी गेम खेलना पैसा कम दे। तू खेल बोले चाहे नहीं 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 मोर गेम खेलबार नहीं ना, मैं पैसा इनकम करबार नहीं ना। हो चलो मुझे देखो जन कदली कहूली कि क्या खाइब कांब चिकू देखुन मागଣା पाई बोल तो सड़ी जाइए बाकी भल लगुचे सड़ी जाइए बाकी एक नंबर टेस्ट आसचे। एबे सब खाइली देखी पारे पूरा मैं छड़ेकिना देखो गोटे हाथ में ये खाइले काଣା टेस्टी गोटे पुंगा हवा प्राय एक नंबर। काଣା खाइबू कह ये पेप्सी खाइबू रह चिलटा दौज। এটা দেখুন পথর রেক মানে গাত খোলা মানে কম ন খোলা হবা জায়গা নাই ন आरामर बोलो तो पूरा संध्या टाइम इटा पाखापाखी हो गला न। तो देखी पारे आईटा पूजा गुटे देखी पानी भी झिटी देचे गुटे माने गुटे सारा पर आपण मैंने भी जिनसे भी महाप्रु करबे तो आग पूजा गुटे दे सारा पर पानी टिके झिटी देवे बोलो। तो अरे देखो नड़िया हरू अच्छे 2 खंड नहीं खाई ये नड़िया कि निजे जी पाड़ी खटाखटी जी नाई खाई ताको ही देस अलग लोग नहीं खा आज क्या भी नहीं मुझे एकटिया जहाँ खाइबी नहीं तो भसई देवी भसई देसन। इटा ये गोटे प्रकार मंदार फूल देखुन मैंने गुभा मंदार आईटा जे नॉर्मल मंदार जेमती कि सबने समस्ते थाई से सबने। तो चलून एवं जीवा नदी की भसईकि आम इटा आसबी। एबे मैं आसिगली नदे को यहाँ भसई गली मो गंथाटा सुखुचे तो जन बेड़ार गाधे आसती मैं सुखी देकी जाइए।
କନ୍ଥାଟା ଗୋଟେଇକି ଯିମା ଏବେ ଗନ୍ଥା ଗୋଟେଇ ସାଇଲି ଆଉ ଥାଳି ଭଜା ବି ବସେଇ ସାଇଲି ଏବେ ଚାଉଲି ଘରକୁ ଯିମା ମୁଣ୍ଡର ହାଲତ କେମିତି ହେଇଛି ତାପରେ ହେଇଗଲା ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ ଏଇଟା ଯେନ୍ ଥିଲା ମାନେ ମହାପୁର ଲାଗି ଯେନ୍ କ୍ଷୀର ଆଣିଥିଲି ପୂଜା ଅଧା କରିଥିଲି ଆଉ ଥିଲା ଅଧା ତାପରେ ଏଇଟା ଭାବିଲି ଟିକେ ଚାହା ଟିକେ ବନେଇ ନେମା ଅଛି ଯେହେତୁ କ୍ଷୀର ଟିକେ ନାଇଁ ହୁଏ ବଡ଼ ହେବା ବୋଲେ गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स तो आज पुणी सकाल सकाल पुणी भिडियोटा स्टार्ट कर देना आ काली जेन माने चुट्टी सफा करी पूजा थिला काली जेन काली रात मुझे भिडियो किसी भी बने नहीं आटा सकाल सकाल देख तेल टिके लगे मैंने बासी कम सब सारी देली न मैंने झाड़ू पतर जहाँ भी घर कम सब सारिकिना आटा आसिक मुझे तेल लगे चुट्टी तक मैं छड़ाऊचे मैंने कचा कुची भी लुगापटा सब रेडी सैलान आईटा टे सज हो जाऊे आ चलो आज घर कम जहाँ भी हो मुझे देखा आपण मानक मुहर देखिपे बास खाली फेर लवली टे लगे दीचे आउ कि नहीं कहे बेसलिन टे लगे दीचे अमित भी एपटे शुचे अमित भी एपटे शुचे देखे देख उठी नहीं देली आउटा आउ कहीं कर छुआ छुट्टी तो छोट छोट होगला देखो फ्रेंड्स आज गोटे नुआ स्टाइल माने आज अलग दिन ठू आज अलग डिजाइन रे मुंडटा कोरीजे एते लागुचे जे फोटो पिटी देखि दो करो आसी अमित के प्रकार देखी दो जब मुई अमित अमित उठी जिमा उठी उठी मो जिमा आड़े बुली ना जिमा आठ फली जिमा उठी उठी उठनु तारे अभिले का जे फोन करले कोई को भाई कॉल करे अभी टिके घंटा करता से सेपटे देखुन अमित के देखी दे पुणी शुई पड़ुजे देखी दे शुई पड़ुजे देख तो टिके आड़े जे बापू बो सकाळु रा काना कर जाओ पार्क जीवा आज परे हमें तू उठू केते उठू जे बापू बो गेलो देखु सकाळु सकाळु आड़े काम धंदा पकई के ना पेपर तो केबे चिरला हमें काहे लग तू चिरलु आ धोळा को हाको काहे को धोळा हंता गुंडा को धोळा गुंडा काहे को काहे को बे हां ये धोला गुंडा का अकाउंट पाउडर पाउडर राको हेने दी देचू ओई मत तुझे पळो जिंगाडे जा ब्रश करबु जा उठू उठू गेलो देखन जे बापा पुअर चलो ना या को जेने गेलो होचो मोर जे काम सब सइला न तो चलो काना टिके खाइबा लागि बनेमा आज यार बुलू काने जिमा जी कहते पार्कड़े केन पार्क केन पार्क आड़े जीवु कह केन पार्क आड़े जीवु बहुत पार्क माँ को नाको बोल के फुसुर फुसुर बापा पुह नहीं कोबी टिके भाजमा आज यार
ଝଣ୍ଟା ତରକାରୀ ଟିକେ କର୍ମା ଝଣ୍ଟା କେତେ ଦିନ ରାନ୍ଧବାକୁ ନାହିଁ ନା ଝୁଣ୍ଡା ତୁଲବି ବାରି ବଟା ତ ଝଣ୍ଟା ନାହିଁ ହେ କେନ ଯେ ଅମିତିରା ଦେଖୁନ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଫ୍ୟାକେଟ୍ ପିନ୍ଧିକି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ନ ଯିବା ନଦୀକି ନଦୀ ବ୍ରସ୍ କରି ଯିବା ନା ବୁନି ନା ଯାଉ ସିଆଡ଼େ ଯେ କହିଥିଲି କ'ଣ ପାଇଁ ଯିବନି ବହୁତ ପାର୍କ ବୁଲି ତମା ନାଇଁ ନ ତମା ନାଇଁ ନ ମୋତେ ନାଇଁ ନିଅ ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଖ ସକାଳୁ ମାନେ ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ନା 7:30 ଆଡ଼କୁ ତ ଝଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେଟା ଖୋଜିକି ମୁଇଁ ଅଲରେଡ଼ି ପଳେଇ ଆଇଥିଲି ନ ମାନେ କାଣା ଗୁଆଁର ସେମି ବୋଲଥିଲି ଯେ ଗୁଆଁର ସେମି କିଏ କହିସି ବୋଲିକି ମୋତେ ବହୁତ ଜଣ କହିଲେ ନା ଆଉ ମୁଇଁ ସେଟା କଥାଟା ବି ବାରମ୍ବାର କହୁଛେ ଆଉ ଝଣ୍ଟା ଏଇଟା ତୋଳି ଆଣିଛେ ସମୀର ଘର ବାରିପଟୁ ଶୁଭ ଘର ବୋଲ ତ ଆଉ ଆମ ଝଣ୍ଟା ତକ ଯେତିକି ହେଇଥିଲା ସବୁ ଶୁଖିଗଲାନ ଅଧା ବଡ଼ ଭାଗ ଶୁଖିଗଲାନ ତ ହେଥିଲାଗି ଏଇଟା ମୁଇଁ ତାଙ୍କ ଅନୁଗଣ୍ଡେ ତୋଳି ଆଣିଛେ ଏବେ ଫୁଲ ଆର୍ତୁ ଆଟେ ହେଉଛେ ବୋଲେ ତ ଗୋଟେ ଥର ଗଲାନ ହେଇକିନା ଖାଇ ଖୁଆ ସାଇଲୁଣ ଯେନ୍ଟାକିରି ଆର୍ ଥରେ ଶୁଖିଗଲାନ ଯାହା ନାଇଁ ତୋଳି ପାରିଲୁ ମାନେ ଉପରେ ଯେନ୍ଟା ରହିଗଲା ଯେନାକ ତଳେ ହେଇଥିଲା ସାରେକ ଖାଇଲୁ ଆଉ ନେଲେ ବି ସମସ୍ତେ କିଏ କିଏ ରାନ୍ଧା ରୁନ୍ଧି କଲେ ଆର୍ ଶୁଖିଗଲା ଏବେ ଯେନ୍ ଫୁଲ ହଉଛେ ସେଟା ଏକା ହେଲେ ଫେର୍ ଖାଇମା ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଦୋକାନକୁ କିଏ ଡାକଲା ବୋଲିକି ଫେର୍ ଦୋକାନକୁ ଦେଖୁଛେ ଥରେ ଥରେ ଆଉ ଥରେ ଥରେ ଇଆଡ଼େ ବି ଚାଲିଛେ ଦୁହି ଆଡ଼େ କାମ ହଉଛେ ମୋର ବୋଲ ତ ଏଇଟା ବଡ଼ ବୋହୂ ଆସିଥିଲେ ମାନେ ଭାଉଜ ବଡ଼ ଭାଉଜ ସେ ତାଙ୍କ ଟିକେ କଥା ହଉଥିଲି ଆଉ କହିଲେ କି ସବୁ ଝଣ୍ଟା ହନ୍ତା ଯାଇଛେ ମାନେ କୁହି ଯାଇଛି ଅଧା ଝଣ୍ଟା ବୋଲ ତ ମାନେ ଯେ ଝଲଝଲା ହେଇଯାଇଛି ଅଧା ଆର୍ ଏଇଟା କୋବିଟେ ବି ଆଣି ଆସିଲି ଦେଖୁନ୍ ଫ୍ରିଜ୍ରୁ ଦୋକାନକେ ଯେନ୍ଟା ଗଲିକିନି ଏଇଟା ଫ୍ରିଜ୍ରେ ଥିଲା ଧରି ଆଇଲି କୋବିଟା ଏଇଟା ବି ଭାଜବି ଆର୍ ଝଣ୍ଟା ବି ତରକାରୀ ସନ୍ତୁଳା ବନେଇବି ସନ୍ତୁଳା ତ ମୋର ଫେଭରେଟ୍ ଆଉ ଇ ଜାଗାଟା ହିଁ ଦେଖୁନ୍ ମୋତେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ନ କାଁ ହେଲା ଯେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ ଆର୍ ମୋର କେନ୍ ଜାଗାଟା ଅଛେ କହ ଏଇଟା ହିଁ ମୋ ଲାଗେ ସାରା ପୃଥିବୀ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହିଁ ଆଉ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯେନ୍ଟାକି ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଦେଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ହେଟା କେମିତି ଦେଇଦେଲି କୁହ ମାନେ ଆମର ଢବା ଘରରଟା ମାନେ ମାଟି ଘର ବୋଲ ତ ଆଉ ନାହେଲେ ତ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଦୋକାନରେ 24 ଘଣ୍ଟା ରହୁଛେ ମାନେ ଦୋକାନରେ ରହିବି ଆର୍ ରୋଷେଇ ଜାଗାଟା ବି ହେଇଥିଲାଗି ଏଇ ଜାଗାରେ ହିଁ କରିଦେଇଛେ ଆଗ ତ ଏପଟେ ଥିଲା ରୋଷେଇ ଘର ବାକି 3 ଥର ଯିବା ଆସିବାରେ ଦୋକାନକୁ ଆର୍ ରୋଜ ରୋଷେଇବାସ କଲା ବେଳକୁ କି ନାଇଁ ବାର ବାର ସେ ତୁଣ ଶାଗ ପୁଡ଼ି ଢୁଡ଼ି ଯାଉଥିଲା ତ ହେଥିଲାଗି ଇନେ ସ୍ଲାବ୍ ଯୋଡ଼େ ପକେଇ ଦେଇଛେ ମାନେ ନାଇଁ ବି ପକେଇ ଦେଇଥି ଦୋକାନରେ ଯେନ୍ଟା ସ୍ଲାବ୍ ବସେଇନୁ କିନି ହେଟା ବଳି ଥିଲା 2 ପିସ୍ ତ ହେଥିଲାଗି ଇନେ ପକେଇ ଦେଇସୁଁ ଯେ ଆର୍ ଇନେ ରୋଷେଇବାସ ବି ହେବା କେତେବେଲେ ଯେନେ ରୋଷେଇ କଲେ ବି ହେବା ବାକି ଇ ଜାଗାରେ ଟିକେ ଭଲ୍ ହେବା ବୋଲିକି ଭାବିକି ହେନେ ପକେଇଦେଲୁ ସ୍ଲାବ୍ 2ଟାକୁ ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଡୁଙ୍ଗିକିରି ମୁଇଁ ଝଣ୍ଟା ଦେଖି ଦେଖି ବାଛୁଛେ ଆଉ କୁହିଟା ସବୁ ହେଇଯାଇଥିଲା କେନ୍ଟା ସିଝି ଯାଇଥିଲା କେନ୍ଟା ଶୁଖି ଯାଇଥିଲା ଆଉ ଶୁଖି ନାଇଁ ତ ବାକି ଭଲ୍ ନାଇଁ ହେଇଥିଲା ବୋଲ ତ ମୋର ଆବାଜର ଦେଖୁନ୍ ଏବେ ବି କେମିତି ଆବାଜ ଆସିছে ଯେ ତଣ୍ଟି ଘେର ଘେର ହଉଛେ ଆଉ ପେଟ ଗରମ ହେଇଯାଇଛେ ଆଉ ଶୁକ୍ରବାର ହେଲେ ତ ମୁଁ ଜାଣିଥିବେ ମୋ ପେଟ ଗରମ ରହୁଛେ ଅଲରେଡ଼ି କାହିଁକି ହେଦିନ ଉପାସ ରହିସିଙ୍ଗିନି ଭାତଟା 1-2ଟା ହେଇଯାଇସି ଏମିତି ଖାଉ ଖାଉ ଖାଇଲା ବେଲକେ ଏନେ ଅରୁଆ ଭାତ କିନି ହେଇଥିଲାଗି ପୂଜା ପୂଜି ସାର୍ବ ରନ୍ଧା ବଢ଼ା ଆରୁ ଫେର୍ ଅଲଗା କାମ ପୁଣି ସେଥିରେ ଅଛେ ଆର୍ ସବୁ ସାଇଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ଲେଟ୍ ହେସି ଆଉ ଶୁକ୍ରବାର ହେଲେ ମୋ ପେଟ ଗରମ ହେଇଯିବ ଶନିବାର ରବିବାର ଆଗ ତ ମୋ ତଣ୍ଟି ଟିକେ ଘେର ଘେର କରୁଥିଲା ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଅଧିକା ଘେର ଘେର କରୁଛେ ଆଜି ଟିକେ ଅଧିକା ହଉଛେ ତ ଚାଲୁନ୍ ଇ ଜାଗାଟା ହିଁ ମୋ ଲାଗି ସାରା ପୃଥିବୀ ଆଉ ଇ ଛୁଆଟା କାଁ ହଉଛେ ଏଇଟା ଆକ୍ସନଟା କାଁ ହଉଛ ଏଇଟା ତମର ତା ଖେଳ ତାଙ୍କର ଖେଳ ଦେଖିକି ସେଇଟା ମଜା ହଉଛେ ଇ ବୁଆ
भूत छुआटा मा भूत छुआटा के रे मो भूत छुआ इमा को मो भूत छुआ रंगी रंगी इमा को रंगी रंगी मो भूत छुआटा ए पानी पळे आस ये बाबा बाबा भिजी गले महाप्रु कर दिया ने जो मुड़िया मार जो मुड़िया मार भाई भाग लेना जो दौड़ा 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 हाँ भाई चलो 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 खाड़े भाई गोला न पर हाड़े चलो 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 भाई संगे ये बुआ धरो 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 हे देलो बापा घरे खेलु चलो दौड़ दौड़ डांड को पळेले खेली इटार को आज यार बाकी थी दुहारी दमा मो नानी का कर टे देखमा खाली धान धुना गुटा गुटी तार चली कहीं गुंडलटा मका क्या कर कहीं मका लो मका गुंड कि छतुआ गुंड हाँ किए नाती कर हे धान मागुचे हाथ लो मोजे कैची मागुचे मक्का गुंड फोटो उठे दे बोलছে हाँ कोबीटा खाली कोबी नाड़ा दे दिए ना कुछ नहीं कोबी नाड़ खाइबे बोल के दे जाए झंटा तरकारी पटेटा तापर कोबी रेडी भात भी रेडी चलो खाइमा तुमको भल पाई निजर होई मु निजे नहीं जी तुम पाई आम ए प्रेमर शेष नहीं जा पूजा का पूजा कहाँ